3 meseca radova i teretni kombi je prerastao u pravu nomadsku kuću. Bilo je vreme za pokret, a to je za nas značilo odlazak u Crnu Goru. Naredna 3 meseca proveli smo istražujući neke od poslednjih divljina Balkana. Sa svojih 14.000 kvadratnih kilometara, neko bi rekao da tu nema previše prostora za istražiti. A mi smo još jednom potvrdili da nam je i ovih 3 meseca bilo malo. Pa da krenemo od početka. Čega su željni ljudi koji nemaju svakodnevni pristup moru, ako ne slane vode? Baš zato smo se uputili na Lušticu, koja po nama predstavlja najlepši deo crnogorske obale. I uz pomoć Google mapa otkrili smo malenu uvalu kod Rta Mačka. Dobrodošli u prvo putovanje sa kombijem. A možda i prvi problem. Pa nešto, ovo neko je ulje. Amortizer nešto da je otišao, nema pojma. Ko će se u ovom raju baviti procurelim amortizerom? To ostavljamo za sutra i uživamo u privatnoj laguni i čistoj vodi. Kuva se ručak prvi, frižider radi, namešten krevet, ormari i tako dalje. Sređeno, ne u potpunosti, ali da kažem 80%, 85%. I tako, treba da vidimo kako ćemo kuga sredimo, pošto se usvinjimo kao mangulica. Otprilike tako mu se tvrda dlaka, pošto se valja po onoj crvenoj zemlji, crvenoj prašini, onda možemo sačuvati. Dobar je štek, ali put loš. Rupe su katastrofa, mislim, baš je zareli i nema šanse, pokušavali smo, popunili smo, 2-3 puta smo popunjavali rupe i probali, ali jok, nismo ništa uspeli. Srećom imamo domet ovde i internet i sad smo zvali više ljudi, čekamo odgovore, ko bi da je mogao da dođe da nas povuče, nas i šlepo. To je to. Au! Ništa, idemo, samo ti upali, ja došli do kraja. Paži! Mladi nomadi, spašeni od strane vatrogasaca sa Luštice. Potopili smo guzice u slahnoj vodi, pa je došlo vreme za snegove. Na 40 km od Nikšića nalazi se jezero koje nam od prošle zime stoji na listi. Do ovog bisera Moračkih planina naravno da vodi 5 km makadam i po neki prelazak potoka. Predstavljamo vam Kapetanovo jezero. Nalazimo se na Kapetanovom jezeru. Došli smo sinoć, predveče smo stizali na jezeru i mislim da smo izgubili jedno sat vremena u putu, pošto smo stajali 100 puta i nismo mogli da se nagledamo lepote koje su nas čekale na usput. Tako da smo stigli sinoć, došli na ovde jednu livadicu lepu, sredi tu prijatelji iz Belgrada koji su došli motorima i prave tur motorima. I ništa spavali ko bebe, jutro se probudili, cijelu noć, cijelo jutro nam se čuje zvonce ždrebeta i konja i bukvalno je toliko čisto i toliko prelepo i vazduh i trava i ovo jezero, tako je netaknuto da ne bih se pomerala. Ko ne može bez signala na telefonu i muzike, ovo mesto nije za njega. Grudvanje u junu i kupanje u još lepšem jezeru Manitu, koje se nalazi na svega 45 minuta pešačenja. Ovde jedan dan traje kao cijela nedelja, a o spavanju i da ne pričamo. Kapetanovo jezero nalazi se na skoro 1700 metara nadmorske visine, dok okolni vrhovi ne prelaze 2200 metara.
Posle dobre šetnje i kupanja nismo mogli da odbijemo gostoprimstva lokalnog Katuna i njihovih domaćih proizvoda. Nakon Cicvare više smo plutali nego što smo kajakali, ali nismo se žalili. Pa da nastavimo dalje. Još jedno dokaz da Crnoj Gori ima gomilu skrivenih lepota, neverovatnih lepota na nivou Alpa, Švajcarske i tako dalje koje ste gledali na slikama. Eto, Kapetanovo jezero, to možemo i mi koji smo tu, mislim tu u smislu da smo u Crnoj Gori što zbog kuća i tako dalje, 40 godina pa nismo čuli za Kapetanovo jezero i put nas nanese na njega i raspameti. Pauzu smo iskoristili za prednosti života na moru, dugih zalazaka i sredili koju sitnicu na kombi. U novoj epizodi Mladih nomada nalazimo se na crnogorskim Gospodar prstenovom planinu, u suštini, a to su Komovi. Na granici Crne Gore i Albanije izdižu se Kučki, Kraljski i Vasojevićki kom, koji dostižu skoro 2500 metara nadmorske visine. Na jednom od proplanaka u podnožju uparkirali smo našu kuću i uživali u ovom neverovatnom pogledu. U glavnoj ulozi ovoga puta kata salata. Šta imate da kažete? Pa, mnogo je psovki izrečeno danas. Sve u cilju što boljeg opisa prelepote Komova. Ovoga puta staza je vodila na Vasojevićki kom, do čijeg vrha nam je trebalo 3,5 sata. Putić ide ovako pravo i levo, tu je kom. Vetar duva, misli mi od nas. Hvala Bogu. Mislim, sreća pa ovaj kombi šuri. Pa može da se sedi ovde. Znači imamo čokoladu, vino, rakiju, Pa tako nam se juče pojavio na vratima kuće Vladeta. On ima inače ovde katune, tako da nam je ostavio 10 domaćih jaja i ta jaja izgledaju kao zlato. Posle takozvanih pluća Crne Gore na red je došlo Srce. Na magistralnom putu od Kolašina do Podgorice sa desne strane skriva se jedan od najlepših kanjona Balkana. Ujedno mesto sa najhladnijom izvorskom vodom u kojoj smo ikad zagazili. Toliko je hladno da čak ni Hugo nije smeo da se okupi. U pitanju je kanjon Mrtvice. Na samom ulazu u kanjon, dobrodošlicu će vam poželeti most kneza Danila, koji je podigao u čast svoje majke još 1858. godine. Kada malo zađete u dubine kanjona, naići ćete na kapiju Želja. Po predanju, ako u tišini bacite kamen u vodu, vila sa planine Maganik ispunit će vam želju. Kata Salata ne veruje šta je videla u ova 2 dana. U ova 2 dana u odnosu na čitav svoj život. Mi smo našu želju zamislili. Očigledno nam se mnogo svidela prozirna slatka voda Mrtvice, pa nas je put odveo do Pivskog jezera. 2 dana smo trljali oči, pošto nismo verovali da prikazuju pravu boju. Šta nam je drugo preostalo nego da vreme iskoristimo za kupanje i kajakanje do polaska u planine. Nalazimo se na putu između Plužina ka Žabljaku. Dakle, bilo da vozite kola, kombi, motor, bicikl, rolšu ili skate,
Ovaj put ne smete propustiti. Sigurno ćete se osjećati kao da ste dospeli na neku drugu planetu, jer ovi pejzaži se retko gde viđaju. A pritom, ako nađete vremena da svratite do Vražjeg jezera, sigurno se nećete pokajati. Kada riješite da je vreme za malo socijalizacije, što sa ljudima isto toliko i sa životinjama, vi pravac... Ekokatni dormitor kod našeg drugara Ivana. Konji, životinje, zečevi, jarčevi. Ne znam šta još imaju, čekamo još da otkrijemo da iskočimo. Pritom, Ivanova mama pravi takvu klopu da su se i lokalni ljubimci navukli na nju. Jedan od lokalnih ljubimaca je i jarac zvani Zvono. Ne. U pauzi od svih tih Ivanovih ljubimaca skoknuli smo do jednog od dormitorskih jezera. Nalazimo se na Jablan jezeru, koji se nalazi u podnožju Crvene grede. Pola sata, 40 minuta pešaka od puta i od kola, to jest od kombija. Jako je lepo, može se okupa, može se kampuje. Danas to nećemo raditi, ali se u svemu šetnja za svakog otprilike. Ko još ne voli da kombinuje slano i slatko? Pa sa planine pravac na more. I opet ta luštica. Samo ovoga puta arza i pogled na Gospod mirišta. Imaš 2 kafe? Ćao. Samo što kombi nismo parkirali u vodu, tako da dobro je. Ne znam da bi mogli bliže da priđe. Tako da, sve pohvale. Bilo bi greote ne posjetiti po nekima najlepšu plažu Crne Gore. Ono što je caka je da se ta plaža ne nalazi na moru, već na najvećem crnogorskom jezeru Skadru, u mestu Murići. Pored toga što se ponose ovom kamenom plažom, tu je i manastir Beška, koja se nalazi na ostrvu preko puta, a velike su šanse da vidite pelikane i osjetite zvuk lupetanja njihovih krila u vodu dok poleću. I bliža se polako kraj, a mi smo zapičili na mesto kojem se uvek vraćamo i sigurno nam nikad neće dosaditi. Dolina Grebaje i jedne jedine Prokletije. Pa ništa, evo idemo. Borovnice, hladni potoci za Huga i mnogo istorije koje nas generacijski vezuje za ovaj mas. Ovo je jedna velika igraonica, bez obzira da li tražite običnu šetnju ili jaki alpinistički smer. Možemo da garantujemo da i pored toga što ćete biti mrtvi umorni i u nekim trenucima na ivici da odustanete, osmeh nakon Prokletija nećete skinuti barem mesec dana. Trenutno se nalazimo između vrha Italijanka i Volušnice. Pogled puca tačno na karanfil i sve najviše vrhove Prokletija. Do sledećeg viđenja pozdravljamo ove magične planine. Prva oluja u kombiju i nadamo se ne i poslednja, pošto tako slatko spavanje uz dobuvanje kiše dugo nismo doživali. Kratak predah i nastavak puta ka jednom od najkišovitih mesta u Evropi. Crkvicama. Sve to kako bismo videli staro austrougarsko utvrđenje i ovu neverovatnu tvrđavu Stražnjak. Zatim smo izvideli situaciju na granici sa Hrvatskom i zaključili da je vetar povoljan. To je značilo samo jedno, vreme za najlepši morski sport, jedrenje. Ekipa mala, ali probrana, jedrilica drvena i prekookeanska. Svako je na svojoj poziciji dok maestral polako pojačava.
I kako to biva, lokalci su morali da se dokažu skokovima na glavu, dok smo mi tražili najbolji ugao za orcanje. Posada se na kormelu smenjivala, dok mora ostati zabeleženo da je Kaća najviše nagnula ovu drvenu lepoticu, a Hugo našao najbolji štek za dremu. I tako. Izgledalo je kada je ovo savršen ispis posle 3 meseca u najmanjoj državi na Balkanu, koja možda ima i najviše skrivenih mesta i lepota da vam pruži. Oprostili smo se sa Crnom Gorom, ali nismo uspeli da odolimo da svratimo do Trebinja. Nakon toga, pravac Zelengora, ali kako to biva kod nas, B kombinacija je odlazak do Volujka. Tek što smo otišli i već smo se vratili na prirodnu granicu Bosne i Crne Gore. Nalazimo se na vrhu Kuk. kako odjaviti ovo putovanje, ovo iskustvo, ove ljude, predele, hranu i kako se usuditi da se ne pobrinemo da ovakva čuda prirode ostanu i za generacije posle nas.